टिके लोक बुझे आजिकल समाज संस्कार वार्ता बापा मां को मिछ कथा कहवा गुरु को मिछ कथा कहले कौन हुए। अच्छा आज ये समाज संस्कार वार्ता देवा बोलिक से बंधु मत अनुरोध करते तेणुक से विषय विषय को जीवी मु अच्छा शुणे से विषयटी आपण मैंने बहुत सुंदर विषयटी आसतु से विषय वस्तु को जीवा बर्तमान आज्ञा आपण गोटे स्त्री टाक बंधन कहते मरी हजि गले कि पाप ताहले पाप कौन जानी ना धर्म कौन जानी ना पापर संज्ञा कौन जानी ना शास्त्र लेखा है जानी आहार निद्रा भय मैथुन्य समान में तपस्वी नारायण धर्म ही तेषामधिक विशेष धर्म ही बिना वसुरी समान यार भावार्थ मनीष पशु भितर तफात कौन ताकू पशु बोली कुहा गला हमको मनीष बोली काहे की कुहा गला आहार आहार बोले खाइबा खाइबा आमे खाउछ पशु मध्य खाउछ भात डाली तरकारी आमे खाइले पाळकुंडा घास से मध्य खाउछ ता खाद्य से खाउछ हम खाद्य आमे खाउछंती निद्रा आम पाखे निद अच्छी निदरे शोचे पशु निदर अच्छी निदरे शोचे भय आम पाखे अच्छी पशु पाखे ना नहीं मैथुन्य बोले जो काम शक्ति आम पाखे अच्छी पशु पाखे आम पुओ झील जन्म कर सी बाछुरी दामुड़ी जन्म आखि कान नाक पाटी आमर अच्छी तार अच्छी ना नहीं अथच ताकू पशु आमको मनीष बोली लक्ष्य करिबा मानव संस्कार मानव संस्कार ताकू पशु आमको मनीष बोली ना धर्म ही तेसा अधिक विशेष धर्म ही बिना पशु भी समान मनीष जन्म पाई धर्म कौन पाप कौन भल कौन मंद कौन ए दीटा कथा जानी पारे नहीं सी हूँ पशु सहित समान तमे पशु खाली हाथ गोड़ चार्टा रही मनीष हाथ गोड़ हो मनीष मनीष क्या भागवत लेखा भागवत लेखा अनेक जन्म पुण्य फले हे पुण्य फले मानव जन्म मोहि तले हे मोहि तले अनेक जन्म पुण्य फले मानव जन्म मोहि तले अनेक जन्म पुण्य फले पृथ्वी रे एमिते केते बार आमे जन्म होछ आगे बोले आपण भाबुथे मु तो काई मरि गेले आ जन्म केमिति नाही आगे आमे केबे मरु नै हां आके मरु आमे केबे मरु नै मरियो की अज्ञान जीव न जाने देह को मु बोली मनई भागवत रे भगवान कृष्ण उद्धव को कहिथिले हे उद्धव ए अज्ञान जीवात्मा न जानई देह को मु बोली मनई देहटा मु नहीं ना देहटा मु नहीं नहीं के देह होची अलगा मु होची अलगा बोले कोन जन को पचारिबा एतला पर आमे निजको निजे चिन्हि पारले नि आगे कोन एटा होची हमर दुर्भाग्य अच्छा आमे निजको निजे एतला पर मु किए बोली आमे चिन्हि पारिले नाही मु किए एटा एतला पर आमे चिन्हि पारले नि आगे हां जन को पचारिया तो नाटी कोन जन को पचारे तो नाटी कोन से कहूची मो ना राम ताना भीम ताना श्याम का ना कृष्ण का ना गोविंद ए विभिन्न प्रकार आमे नाटी कहूछे हां हां घरडा कोडी कन्हई पुटू नले दळई पुटू अच्छा नले ताळ संपर आमे एमिति सब एड्रेस हमर दउछे एटा नाही एटा फुल ठिकाना फुल आपण राम नुहंती कि दाम नुहंती कि साम नुहंती
मत पचारे मो नाटी संतोष बाड़ी मो घर गंजाम जिला सानखमुंडी बोली मु कहूची नहीं भूल मु संतोष बाड़ी नहीं कि आपण राम की दाम साम नुहंती अच्छा आपण नाटी जदि राम की दाम है ताहले माँ गर्भर से नाटा थिला कि मो नाटा संतोष बाड़ी बोली मु कहबी आगे टिके अन्य मनस्क होंतुनी एइटा हला तांके मझरे घाटुचंदी आगे टिके सुनंतु आपण नीरव रे बसंतु आगे टिके आपण स्टार दया करी यार सुनंतु टिके सुनंतु समस्ते अति सूक्ष्म ज्ञान कथा तत्व ज्ञान कथा भारत ला मु करू नै जोटा कि कहितले आपण तत्व जानि तोटे भ्रांति भवसागर तोरी जानते दुर्लभ जन्म पाइछे ए जन्म आउ मिलिबनी आज्ञा बहुत अनेक जन्म पुण्य फले किति जन्म पुण्य कले जागिरे मनीष जन्म को आमे आसीछे हां हां एणु करी आज्ञा आमे निजको निजे चिन्हिबा जे मु किए अच्छा मु जदी कहिबा राम की दाम ए नांडा कोन मा गर्भर थिले कि हमर नहीं नांडा केतोळे आसुछि मा गर्भर आसीबा परे नांडा आसुछि मा गर्भर आसीबा परे नांडा आसुछि ना नहीं हां पुनी जेतोळे कि देहटा सरी जिबा उथरे नांडा लिभि जाउछि हां 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 एणु करी देहर परिचय पई नांडा हला ए शरीर अलगा मु होछि अलगा मु होछि आत्मा मु होछि आत्मा मु शरीर नहीं अच्छा मु होछि आत्मा अच्छा आउ टिके प्रमाण आपण बाखु जिबि मु आउ टिके भीतर को जिबि आपण सहज करबा पई सरल करबा पई बुझिबा पई आउ टिके भीतर को जिबि अच्छा जनकर गोटे बापाटी मरी गला परे पांच साई भाई जाउ जे पचर जे कोन हला रे बापा ना मो बापा आज चली गला मो बापा चली गले बोली कांदुछ नले मां चली गले बोली कांदुछ हां 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 हेले बापा चली गले बोली कांद देखुछ तो आमे जे देखिबा ता बापा कोनडा चली गला सेई तो हाथ अछि तार तो गोड़ो अछि जो देहटा को देखुतला बापा बोली से तो सब जाक अछि आमे जो कहूचे मो बापा आज चली गले बोली कहूचे कोनडा चली गला तार से तो देह अछि से तो हाथ अच्छी हाँ से तो गोड़ अच्छी से शरीर अच्छी सब अच्छी कौनटा चली गला अरे बाबा एटा बापा नहीं असल बापाटा थिला से भितरे जोटा कि जीव स्वरूप ए जीव स्वरूप सी थिला बापा अच्छा प्रकृत बापाटा होची सीए ए देह नहीं आमे गोटे खरा रे छिड़ा हबा हमर छाईटा पड़िबो हां जने बाड़ी हरी छाईटा को बाडेइबो काटु जी हमु नहीं छाईटा को बाडेले काटिबो कि हमु ना 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 काहे कि काटुनी सेथिरे जीवन नहीं हमर छाई हम देहर छाईटा सत किंतु छाईटा पिटले काटुनी काहे कि ना छाईटार जीवन नहीं हां 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 छाईटार आत्मा नहीं छाईटार आत्मा नहीं किंतु देहटा को हमु पिटले काटिबो नहीं काटिबो काहे कि ना एटा आत्मा अछि जिमिति हेले ए छाईटा जहा ए देहटा हुछि ताहा छाईर जिमिति किछि मूल्य नाही ए देहर मध्ये सेमिति किछि मूल्य नहीं आत्मा आत्मा रहिबा काम जिमिति रहिबा पई घर खंडे दरकार ए आत्मा रहिबा पई घर खंडी को भगवान ए पंचतत्व रु तयारी हिछि हां हां कि आप तेज वायु आकाश आकाश ए पंच महाभूत रु शरीरटा गढा हिछि हां 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 पुणी जतले कि देह चली जीव आत्मा चली जीव जो थुर आसिला शरीर उधर सेहि आगा मिसिला अग्नि रे दहिर्य करा हे ए जो प्राण पवन थिला ये पवन रे मिसी गला हां देहटा पुणी अग्नि रे दहिर्य कर देले अग्नि रही गला हां 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 धुआं हैला वायु रे मिसी गला हां ना नहीं पुणी माटी हे ये माटी रे मिसी गला अच्छा तो हाड़ अस्थि खंडे थाउचे सेति को नै कि जल रे हे मां तू जो समर्पण करथुलु देहटा को तते उधर दान करे तेनु करी हमें गंगा रे विसर्जन करछे हाड़टा ए जो हां चली गोटे विषय चली अधर से पछे जी ए विषयटा चल इड से घाटी गोटे विषय चली आ गोटे विषय को पढ़े हम मुझे तत्व ज्ञान वर्ग आसी से विषय को पछे जी जी से विषय को जी आप कथा हेले हां तेणु करी आज्ञा शरीर होछि अलगा जोटा कि आत्मा होछि मु आत्मा होछि मु अच्छा आमे संसार को जतले आसीथिले कि आपण माने लक्ष्य करिवे जो समय आसीथिले संसार को
ହାତ ମୁଠା କରିକି ଆସିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ହଁ ହଁ ମା ଗର୍ଭରୁ ଆସିଲା ସମୟରେ ତ ଆମେ ହାତଟାକୁ ମୁଠା କରିଥିଲେ ହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟେ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତଟା ମୁଠା ରହୁଛି କାହିଁକି ସେ ହାତଟାକୁ ମୁଠା କରୁଛି କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରିଥିଲା ଯୋଉ ପରମଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହୋଇଥିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ ପିଲାଟି କଣ ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲା ସମୟରେ କାହିଁକି କାନ୍ଦନ୍ତି କାନ୍ଦିବାର କାରଣ କଣ କଣ ନା ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ମା ଗର୍ଭରେ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଠି ପରମ ପୁରୁଷ ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଭେଟ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପିଲାଟି ମା କୋଳରେ ଥିବ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ମା କାଖେଇକିରି ଧରିଥିବା ଆମେ ଛଡେଇକିରି ଘିନାଇଲେ ପିଲାଟା କାନ୍ଦୁଛି ନା ନାହିଁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛି ନା ମା କୁ ସିଏ ଛାଡି ପାରୁନି ନା ମା କୁ ଛାଡିବାକୁ ତାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି ହଁ ଯେମିତି ପରମଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବ ଥିଲା ପରମଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇକିରି ଶରୀରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ଗର୍ଭ ଥିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମ ସହିତ ଦର୍ଶନ ଥିଲା ହାତ ଯୋଡିକି ଦର୍ଶନ ଥିଲା ଯେତେବେଳେ କି ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ପଦାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆଚ୍ଛା ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଥିଲା ସେଇଠୁ ଆଉ ପରମ ସହିତ ସିଏ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ତେଣୁକରି ସେ କ୍ୱାଁ କ୍ୱାଁ ଆମକୁ ସିଏ କୁଚୁଛି କାଇଁ 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 ମୋ ମା କାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଇଁ ହଁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କାନ୍ଦୁଛି କୁଆଁ କୁଆଁ ହେଇକିରି ପିଲାଟା ଆଜ୍ଞା କୁଆଁ କୁଆଁ କାନ୍ଦୁନି ସିଏ କାଇଁ ମୋ ପ୍ରଭୁ କାଇଁ ମୁଁ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲି ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲି ସିଏ କାଇଁ ମାସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରୁଛି ମୋ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିବି କିନ୍ତୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ କି ମାୟାରେ ବନ୍ଧନ ହେଇଯାଉଛି ମା କ୍ଷୀର ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମାୟାଟା ଲାଗୁଛି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମାସକ ପରେ ହାତଟା ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି ଆଚ୍ଛା ଏ ସଂସାର ମାୟାରେ ଆଉଥରେ ବନ୍ଧନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ତାପରେ ସଂସାର ମାୟା ଲାଗିଗଲା ସେ ମାୟାଟା ଛାଡ଼ିଗଲା ହଁ ହଁ ନା ନାହିଁ ହଁ ତାପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବୟସ ବଢିଲା ନା ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କି ସଂସାର ମୋହ ମାୟା ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ପିଲାଟା ଛୋଟ ହେଇଥିବ ମାର ଯଦି ଘରେ କାମ ଥିବ କାନ୍ଦିବ ପିଲାଟା ହାତ ବଢେଇବ ମତେ କାଖ କରେ ବୋଲିକିରି କାନ୍ଦିବ କାନ୍ଦୁଛି ନା ନାଇଁ ମତେ କାଖ କରେ ବୋଲିକିରି ମାକୁ ହାତ ବଢଉଛି ହେଲେ ମାର ଯଦି ଘରେ ପାଇଟି ଥିବ ରୋଷେଇବାସ ଥିବ କି କାମ ଥିବ ଦେଖୁଛି ମାର ସମୟ ନାହିଁ ପିଲାକୁ ଧରିବାକୁ ସିଏ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟି ଆଣିକି ଧରେଇ ଦଉଛି ଖେଳିବାକୁ ପିଲାକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମା କଣ କରୁଛି ଯେ ମତେ ତ ସମୟ ନାହିଁ ପିଲାକୁ ଧରିବାକୁ ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟି ଆଣିକି ସିଏ କଣ କରୁଛି ପିଲାଟାକୁ ଧରେଇ ଦଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ମା ପିଲାଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରି ଥାଉଛି ପିଲା ହାତ ବଢିକି କହୁଛି ତୁ ମତେ କାଖ କର ମାର ସମୟ ନାହିଁ ନାହିଁ ପିଲାଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇଟି ଦେଇ ଦଉଛି ତୁ ଖେଳୁଥା ମୋର କାମ ସରିଲେ ତତେ ଧରିବି ହେଲେ ପିଲା କଣ କରୁଛି ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଢେଇଟା ମିଳିଗଲା ପରେ ଏମିତି ସେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳରେ ଲାଗି ଯାଉଛି ଯେ ଆଉ ମା ବୋଲି ସିଏ ଆଉ ପଚାରୁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା କଣ୍ଢେଇ ଲୋଭ ଲାଗିଗଲା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବଡ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାୟାର କଣ୍ଢେଇ ଧରି ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି ସେ ମାୟା କଣ୍ଢେଇରେ ଲାଗିଗଲେ ଯେ ଆଉ ସେ ଭଗବାନ ପୁରୁଷକୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇଲେ ନାହିଁ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରୁ ଏ ଆତ୍ମା ଆସିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ମନେ ପକେଇଲେ ନାହିଁ ଏ ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲେ ମୋର ପରିବାର ମୋର ଘର ମୋର ଧନ ନା ନାହିଁ ଏ ମୋର ଭିତରେ ସବୁ ଜାଗା ଆମେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ଏତେ ଲୋଭ ଲାଗିଗଲା ଯେ ଆକୁ ଆମେ ଆଉ ଯୋଉ ପାଖରୁ ଆସିଥିଲେ ତାକୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇଲେ ନାହିଁ ପକେଇଲେ କି କୁହନ୍ତୁ ନା ନା କେମିତି ଆସିছে ସଂସାରକୁ ମୋହ ମାୟା ଦୁନିଆ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେଇଗଲା ତେଣୁ କରି ଆଜ୍ଞା ଏ ଜୀବନ ଆଜି ଅଛି ସତ ଇ ହଉଛି ଜୀବ ପରମଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ରହସ୍ୟ ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲି ହଉଛି ଯିଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଈଶ୍ୱର କୃପା ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଯାହା ପାଖରେ ଥିବ ସିଏ ହିଁ ଏ ଜ୍ଞାନ ବୁଝିପାରିବ আচ্ছা ये हूँ निराट सत कथा बायक डाकी खाली मिछ पुराण हो एटा कहूँ केवल सत पुराण आपण मैंने शुणिबे एटा केवल खांटी सत पुराण एटा वास्तव कथा आपण मैंने अनुभव करेंगे गुड़ा आम जो संसार को आसिले आज्ञा अच्छा ये दुनिया भीतर जो लोभ मोह माया एत ग्रास करदेला जे आमे আচ্ছা আচ্ছা आउ जहां पाखर आसीथिले ताको मने पकेइले नहीं किंतु जेतले समय आसी जीवो आज्ञा जेतले समय आसी जीवो
যেতে মনে পড়িব কেতবেলে আউথরে জানিছন্তি শেষ সময় যেতলে আসিব শেষ সময় যেতলে আসিব জরা গ্রাস করিব হেলে সেতলକୁ ମଧ୍ୟ মনে পড়ুনি আগে আচ্ছা কাহিকি রঙ্গ গলিতম পলিত মুন্ডম দন্তবিহীন গাড়িত তুণ্ডম করধৃত কম্পিত শোভিত দণ্ডম ততপি ন মুঞ্চନ୍ତି লোভটা এতে মাত্রাରେ গ্রাস କରୁଛି যে ଆମକୁ কহুଥିଲେ বাবু ଏବେ লোভ এমিতি প্রকার লোভ যে সে বাবু ଏବେ কহুଥିଲେ টিকে পূର୍ବରୁ ଆମେ হরিনাম কীর্তন করুছে হরিনাম শুনুছে সত সত প্রত্যক্ষরে ভগবান যদি আম পাখে পৌঁছি যাবে গোটে পটে ভগবান ছিড়া হয়েছে আর গোটে পটে টঙ্কা বিড়াটা পড়ে কোটি যা ভগবান যা না টঙ্কা বিড়াটা পাখু যা টঙ্কা পাখু কোটি যা কুহতু গোটে পটে ভগবান ছিড়া হবে আর গোটে পটে টঙ্কা বিড়াটি পড়ে আগে কোটি যা আমি টঙ্কা বিড়াটা আনিয়া না মানে এতে লোভ আমাকে গ্রাস করে দিয়েছি যে কিন্তু মলা সময় সে টঙ্কাটা আম সাথে যাব মলা সময় টঙ্কাটা আম সাথে যাবনি এতে লোভ গ্রাস করে দিচ্ছে আমি লোভরে সমস্ত বন্ধা হয়েছে দিনে যুগল লীলা ভাঙ্গিব রে দারুণ দইব দিনে যুগল লীলা ভাঙ্গিব রে দারুণ দইব তো মন দেবে মোহঠারে থিব মো মন তোঠারে থিব তো মন দেবে মোহঠারে থিব মো মন তোঠারে থিব নিত্য বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে নিত্য বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে তোর মোর ভেট হেবরে দারুণ দইব দিনে যুগল লীলা ভাঙ্গিব রে দারুণ দইব তো মন দেবে মো ঠারে থিব মো মন তো ঠারে থিব ভগবান কহুছন্তি কোন তু যদি মঝিরে মঝিরে মন পকাউথু মতে মো মনটা মতো তো পাখরে রহিব অহর্নিশি যে ভাবন্তি তাকু সে ভাবন্তি বিনা ভাবনারে প্রভু দেখা ন দিয়ন্তি বন্ধু বান্ধব আপনার আমার সম্পর্ক আজ্ঞা মু আপনার আজ্ঞা ভাল কি বলি পচারে মতে আপনার ভাল বলি পচারি মু যদি কেবে আপনার ফোন করুনথি পচারু নথি আপন কাই মতে পচারি কহু না তমর মোর সম্পর্ক সত ভাই বন্ধু কুটুম্ব আমি ভাই বন্ধু ভিতরে যদি আমি ফোন রে মধ্যে টিকে কোন আজ্ঞা ভাল কি বলি মু যদি মাসକୁ ଥରେ পচারুথিবি আপন মধ্যে পচারিবে মু যদি কেবে পচারিবি আপন কাহি মতে পচারিবে আচ্ছা না না ঠিক ভগবান को পাইবা কু হেলা আজ্ঞা আমি যদি মঝিরে মঝিরে টিকে তাଙ୍କ সহিত ভাব লগেইথিবা না নাহি মনে পকেইথিবা সিয়ে মধ্যে আমকু মনে পকেইবে নিত্য বৃন্দাবনে নিকুঞ্জ কাননে जो कहूली आपन को घरटा कोठी कन्हई पुटु नहीं आपणकर घरटा कन्हई पुटु कि दलई पुटु नहीं कि मो घरटा पाटपुर गंजाम नहांती कि आपण आंध्रा नुहंती नहीं प्रकृत ठिकाना होची हमर परम धाम एडी ए गारे थिले कि आगु मला पर ए गारे रहिबे कि नहीं कहू ना जने के कहि परिबो कि आगे पूर्वरे ए गारे आमे थिले कि मला पर हम एडी रहिबा कि ना ना नहीं जोठु आसीजे पुणी आमे सेठी जीवाकू पड़िबो प्रत्येक ए जीवात्मा परम धाम जोठी की सेठी दिन राति नहीं नगत्वा सूर्य शशांक जोठी सूर्यंकर किरण नहीं अच्छा जोठी की चंद्रंकर शीतलता नहीं जोठी की अग्नि जाई पारे कि सूर्य जाई पारंतनी चंद्र जाई पारंतनी सी होची परम धाम हां केवल आत्मा
ସେହି ପରମ ଧାମରେ ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କ ସହିତ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ। ସିଏ ହେଉଛି ଆମର ପରମ ଠିକଣା, ମୂଳ ଠିକଣା ହେଉଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଯୋଉ କର୍ମ କରିଥିବା ଏ ଜନ୍ମରେ ଏ କର୍ମ ଫଳ ନେଇକିରି ଭଗବାନ ଆଉ ଥରେ ଆମକୁ କୋଉଠିକି ଜନ୍ମ ଦେଇକିରି ଆଉ ଥରେ ପଠେଇବେ। ଲୁବ୍ଧାଚ କର୍ମ ଲଭତି ମନୁଷ୍ୟ। ଭଲ କର୍ମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଥରେ ମଣିଷ କି ଦେବତା କରିକିରି ଜନ୍ମ କରିବେ। ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରିଥିବା ଆଉ ଥରେ କୁକୁର କି ଘୁଷୁରିକି ନାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକ କରିକି ଆମକୁ ଆগে ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ନର୍କ ଭୋଗ, ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ହେଉଛି ନର୍କ। ଦଶୀ ପୋକ ହେବା, ବିଷ୍ଠାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା, ଘୁଷୁରିକି କୁକୁର ଜନ୍ମ ପାଇବା, ବିଷ୍ଠା ଭୋଗ କରିବା। ଏ ଆତ୍ମା ଯିବ, ଏ ଶରୀରଟା ମିଳିଛି, ଘୁଷୁରି ଶରୀରଟା ମିଳିଯିବ, ଲାଙ୍ଗୁଡିଆ ପୋକଟି ହେଇଯିବା, ସେ ବିଷ୍ଠାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ନର୍କ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆମ ଦେହରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଅଛି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦେହରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଚନ୍ଦା ଦେହରେ ସେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ଏଡେ ବଡ ହାତୀ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ରହିଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା। ବିଷ୍ଠାର ଦଶୀ ପୋକ ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଆତ୍ମାଟା ରହିଛି। ହେଲେ ଏଇଟା କେମିତି ମିଳୁଛି ନା କର୍ମ ଘେନିକିରି ଫଳ। ଯେମିତି କର୍ମ କରିଥିବା ସେ କର୍ମ ଘେନିକିରି ଆଉଥରେ ଆମେ ଲୁବ୍ଧାଚ କର୍ମ ଲଭତି ମନୁଷ୍ୟ। ବାଟେ ଜଗି ଅଛି ବାଟ ଡକାୟତ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୋତେ ନେବ। ବାଟେ ଜଗି ଅଛି ବାଟ ଡକାୟତ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ତୋତେ ନେବ। ତୁ ମୁଁ ତୁହେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ, ତୁ ମୁଁ ତୁହେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଲେ, রে তারুণ দইব জিনে যুগল দিলা ভাঙ্গিব রে, তারুণ দইব। ବାଟେ ଜଗି ଅଛି ବାଟ ଡକାୟତ। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ପଦଟା। ବାଟେ ଜଗି ଅଛି ବାଟ ଡକାୟତ। ବାଟ ଡକାୟତ କିଏ ନା କାଳ। ଡକାୟତ ହଉଛି କିଏ ନା କାଳ। ଜଗିଛି, କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଧରି ନେବ କିଏ ଜାଣିଛି ସେ କଥାଟା ନାହିଁ। କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା ଆମେ କିଏ ଜାଣିଛେ? ନା ନା, ମାସେ ବଞ୍ଚିବା, ମୁହୂର୍ତ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା, 50 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବା କି କ୍ଷଣଟିଏ ବଞ୍ଚିବା, ଆମେ ସେ କଥା କିଏ କହିପାରିବା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସଂସାର ସାଗର ରୂପେଣ, ମୀନ ରୂପେଣ ମାନବା, ଜଞ୍ଜାଳ ଜାଲ ରୂପେଣ, କାଳ ରୂପେଣ ଧୀବରା। ପାଣି ବନ୍ଧରେ ଯେମିତି କେଉଟ ଜାଲ ପକେଇକିରି ମାଛ ଧରୁଛି, ଏ କେଉଟ ହେଲା କାଳ ପୁରୁଷ, ଜାଲ ହଉଛି ମାୟା। ନା ନାହିଁ, ଏ ସଂସାର ହଉଛି ଗୋଟେ ସାଗର, ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଛ। ମାଛ ଜାଲରେ ଯେମିତି ମାଛ ପକେଇଲା ଭଳିଆ କାଳ ପୁରୁଷ ଆଜ୍ଞା ଜଗିଛି। କେତେବେଳେ ସେ ଜାଲ ପକେଇକିରି ଆମକୁ ଧରିକିରି ନେଇଯିବ ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ନାହିଁ, ଇଏ କହିପାରିବାନି ଆଜ୍ଞା। ମଣିଷ ବୁଝେ ନା ଧନୀ କି ଗରିବ, ମଶାଣୀ ବୁଝେ ନା ଧନୀ କି ଗରିବ, ଜମ ଦେଖେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ମଶାଣୀ ବୁଝେ ନା ଧନୀ କି ଗରିବ, ଜମ ଦେଖେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ମୃତ୍ୟୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ବୁଢା କି ଭେଣ୍ଡିଆ, ସାକ୍ଷୀ ସେହି ଦୁଇ ଶିଖା। ଲଙ୍ଗଳା ଦେହରେ ଆସିଛୁ ତୁ ଦିନେ, ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଚାଲି ଚାଲି। ଆରେ ଲଙ୍ଗଳା ଦେହରେ ଆସିଛୁ ତୁ ଦିନେ, ଲଙ୍ଗଳା ତୁ ଯିବୁ ଚାଲି। ମିଛରେ କରୁଛୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର, ଶରୀର ତ ମାଟି ବାଲି। ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମଶାଣୀ ବୁଝେ ନା ଧନୀ କି ଗରିବ। ଧନୀ କି ଯୋଉଠି ପଢା ହଉଛି ଗରିବକୁ ସେଠି ପଢା ହଉଛି। ମଶାଣୀ କହୁଛି କି ନାଇଁ ଏଇଟା ଗରିବ ଲୋକଟା ଟିକେ ଆନା ବୋଲି ସେ କହୁଛି କି? ନା ନା, ତା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସମାନ। ଏଣୁକରି ସଂସାନ ସମସାନ, ସମାନ ହେବା ଯୋଗୁଁ ନା ହେଲା ସଂସାନ। ମଶାଣୀ ବୁଝେ ନା ଧନୀ କି ଗରିବ, ଜମ ଦେଖେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା। ଯାହା ଘରେ ଟଙ୍କା ଅଛି ତା ଘରକୁ କଣ ଜମ ଯାଉନି କି? ତା ଘରେ କଣ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ କି? ଅଛି। ଜମ ଦେଖେ ନାହିଁ ଟଙ୍କା, ମୃତ୍ୟୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ବୁଢା କି ଭେଣ୍ଡିଆ। ମରଣକୁ ପଚାରେ ସେ ଭେଣ୍ଡିଆଟାରେ ବାପା ତାକୁ କାହିଁକି ନବୁ, ସେ ଛାଡୁଛି କି ଆଜ୍ଞା? ଛାଡ଼ିବନି, ସମୟ ହେଇଗଲେ ତା ପାଖରେ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ମୃତ୍ୟୁ ବୁଝେ ନାହିଁ ବୁଢା କି ଭେଣ୍ଡିଆ, ସାକ୍ଷୀ ସେହି ଦୁଇ ଶିଖା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହଉଛି ସେ ଜୁଇ। ଚିତାଗ୍ନିରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା। ଲଙ୍ଗଳା ଦେହରେ ଆସିଛୁ ଦିନେ, ଲଙ୍ଗଳାକୁ ଯିବୁ ଚାଲି।
ଆସିଲା ବେଳକୁ ମା ଗର୍ଭରୁ କିଛି ଧରି ଆସି ନଥିଲେ କି ଗଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧରିକିରି ଯିବା ନାହିଁ ସଂସାରକୁ ଆସିଲା ବେଳେ କିଛି ଧରି ଆସି ନଥିଲେ କି ଗଲା ବେଳେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଧରିକିରି ଯିବା ନାହିଁ ମିଛରେ କରୁଛୁ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଶରୀର ତ ମାଟି ବାଲି ବାଲି ଏ ଚର୍ମ ମାଂସ ଶରୀରଟାକୁ ନେଇକିରି ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା ଆରେ ହାଡ଼ ମାଂସ ଚର୍ମ ମଣିଷ ଜୀବନ ତହିଁରେ କି ଅବାଲାଭ ହାଡ଼ ମାଂସ ଚର୍ମ ମଣିଷ ଜୀବନ ତହିଁରେ କି ଅବାଲାଭ ମୁଁ ଏକା ଉଦରୁ ଜନମ ମୁଁ ଏକା ଉଦରୁ ଜନମ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଶିବରେ ଦାରୁଣ ଦଇବ ଦିନେ ଯୁଗ ନିଦ୍ରା ଭାଙ୍ଗିବ ରେ ଦାରୁଣ ଦଇବ चर्म मनीष जीवन तहिरे कि अबा लाभ जो मनीष हाड़ मांस को लेकर आम गर्व करुछे आज्ञा अच्छा जो चर्म मांस शरीर को लेकर आम गर्व करुछे तहिरे कि अबा लाभ कौन अच्छे आज्ञा ए जीवनटा थिले जाक आर मूल्य हाँ शरीर मूल्य केते आज्ञा जीवन थिले जाक पर्यंत मूल्य हाँ किंतु जेतले जीवनटा चली जीवो आकु कोन बोली कहिबे आज्ञा आकु सब बोली कहिबा सब बोली कहि देबे ना नहीं हाँ जीवन थिला जाक आर मूल्य रहिला समस्त खातिर करिबे जेतले कि जीवनटा चली जीवो गोटे मढडा किया रखु जई घरे नहीं मढडा रखु कि नहीं ताको पचाउ छ कि किए ना 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 घंटाटी हे गेले काढे गंधि जीव मढडा से बाहर करे फिंग हे नै आपण माने गोटे कथाटी लक्ष्य करिवे आज्ञा मनीष मले मढ हाँ छेलिला मले मढ कि जदि मनीषटा मले मढ छेली मले मढ नाही मढ कुकुडाटा मले मढ ना नाही मढ किंतु छेली मांस केजी केते 800 800 कि 1000 कुकुडा मांस केजी 200 कि 300 मनीष मांस केजी केते आगे कहि परिबो कि देखंतु चिंता करंतु ए मनीष शरीर रो मूल्य केते आपण चिंता करंतु गोटे छेलीटी मले मध्य मांस केजी 800 1000 कुकुडा मांस केजी 300 कि 200 होची 200 किंतु मनीष मले छुईले मोडा छुआ बोली कहउचंती जागा धैगिरी आसी मोडा छुआ की मूल्य हे देहरे आर गोटे गाईटी मले तार चमड़ा रे बाद्य तयारी होची मंदिर रे बाजुची हाँ हाँ हाड़ रे पिड़िया तयारी होची जी थिला भितरे तार उपकार लागिला मला परे मध्य ता देह उपकार रे लागिला ना नहीं किंतु मनीष एमिति गोटे जिनिस जे आज्ञा को जिनिसटा उपकार लागुची मते कहिला आज्ञा मल्ला परे कोन मूल्य अछि हाड़ मांस चर्म बोले आमे छेली कुकुडाडू मते देहटा आज्ञा हिनिमान छेली कुकुडाडू आउरी हमरे देहटा आउरी हिनिमान एणु हाड़ मांस चर्म मनीष जीवन तहिरे कियो बाला हो किछि नाही आज्ञा केवल लाभटा होछि कोन जानि छंती कोन मनीष जीवन रे केवल भगवान को टिके मने पकेबा अच्छा किंतु आग काल रे आमे जानिथिली आम बापा सेतले शिक्षा दउथांती मो पिला समर कथा मु कहूछि आपण माने मध्य समस्त जानि छंती सकाळु सेजरू उठिले आम पूर्व पुरुष माने कोन करिवे हातटा को देखिबे आपण एटा करिथांतु सकाळ एटा मते मने रखिथांतु सब पूर्व पुरुष माने प्रथम रे हाथ को देखिबे उठु उठु हाथटा को मुहरे बुलेबे हाथटा को दर्शन करिवे काहे कि ना शास्त्र लिखा अछि कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मुड़े चो गोविंदन प्रभाते कर दर्शन सकाळु उठु उठु मुहरे टिके हाथटा बुलेई देकिरी जदि दी हाथ को जोड़ी करी दर्शन करिबा कराग्रे बसते लक्ष्मी कर हाथर अग्रभागे अछंती लक्ष्मी हाँ कर मध्य सरस्वती मध्य भागे अच्छे सरस्वती जी की अन्नदात्री आउ जन हेले विद्यादात्री हाँ हाँ कर मूले चो गोविंद जी की मुक्तिदाता भगवान कर हाथर मूल अच्छा
ଏଣୁକରି ରାତି ପାଇଲେ ଯଦି ଆମେ ହାତ ଦର୍ଶନ କରିବା ତିନି ଦେବା ଦେବୀଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଠିକ ଠିକ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ କି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଏବେ କଣ କରୁଛେ ଆଜ୍ଞା? କରାଗ୍ରେ ଫେସବୁକ୍ ମଧ୍ୟେ ଫୋନ ପେ ଚଇବ କର ମୂଳେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ करे प्रभाते मोबाइल दर्शन आज्ञा कहतु राति पाहिले आमे भगवान को दर्शन न करी आगे मोबाइल टाक देखु राति पाहु पाहु प्रथम चिंता करूँ फेसबुक इंस्टाग्राम ये जीवनटा पड़ेगा आज्ञा आउ भगवान को किए मने पकेले ना ना तेणु करी आज्ञा तू पराबल हब लगाई छु भाबो भाबो थाई की बाला भो तू पराबल हब लगाई छु भाबो भाबो थाई की बाला भो अरखित दास से चरणे आस अरखित दास से चरणे आस खंडगिरी भेटी मोरे दारुण दईब दिने जुगल लीला भांगिब रे दारुण दईब ये जो जीव परमंकर लीला चली आज्ञा शरीर भीतर अच्छा एटा हला गोटे कुंजवन एटी राधा कृष्णकर लीला चली चले छे कृष्ण हेले परम राधा हुची जीव आमे समस्त हुचे जीव आमे समस्त हुचे जीवात्मा बात बा आमे पुरुष नाही आमे समस्त नारी नारी किंतु खोलटा गोटे गोटे मिली जाबो हमको अरे खोल तांको स्त्री खोलटा मिली होला अच्छा ना नहीं किंतु जीव मात्र नारी पुरुष होचंती जने से होचंती परम पुरुष भगवान भगवान अनुसार हमर जीवात्मा सब आसीछि आमे अच्छा चली लीला ए शरीर भीतर रही लीला करूछंती अच्छा जीव परम दुहिंकर विचार चाल ए घरु होई जिबा बाहर जीव परम जो दिन भेट होई जिबे से दिन राम नाम सत्य है सत्य है भेट नहीं आज्ञा किए कागु भेट नहीं एठी चाली छि आज्ञा सेत दिन पर्यंत जो दिन भेट होई जिवो बहु चाली न जाणैलो पाद करू थाई बंका जो दिन बहु सड़खे चलो घरे पड़ी जीव टंका बहु चाली न जाणैलो पाद करू थाई बंका बंका ये जो 12 अंगुल मात्रा रे पवन चली आज्ञा बंकईगिरी चली किए क्या भेट ना दी पुणारे जो दिन बहिबो एक चके रथ चलुला बेनी चके रथ न चलिला एटी गोटे चक्रे रथुरा चलछि आज्ञा जो दिन दी चक होई जीवो जेबे बहिबो 49 तो देह होइबी प्रवेश 49 पवन बहिबो 12 रु 13 होई जीवो 12 रु 13 होई जीवो हां आउ से दिन इडा रहिबो नहीं से दिन राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है आउ से दिन आउ रहिबो नहीं।